Nagbabatit pa ito manggada. Pwede nagmayat ko mano na chimpuan tayo dagitay mulmula. Well, ajay ko ajay time nga panagaani niya. Mm. Nagmayat siguro. Baka iti damo lang agmulmulat ko. Adagay man eh. Hindi nga tani ilala ko dang man eh. Kaslagar din lang kastoy laang pag ni angga ni adati ko ano diyan ni. Ibayad na dagita. Siyempre. Wait, puro turista. Kanyada pang tourist spot ti kasto yun. Ngam no kanya tayo. Ay naku, awan pay lang datoy. Kiking pay lang ano. Tapos lala kapayla na pantaltalong ko. Pangkalang taltalon masadsadutan ka pa ngawan. Hanggang ko lang na pang mano lang hektarya nga to. Mano lang hektarya ato basit lang. Nagakikid. Akikid pay pang ko lang datoy. Takikid mga pang 5 baka awan pay 5 nya. Awan 5 nga hektarya. Kikid lang. Tapos siguro no kuha pa nag-ani ti kastin eh. Tamar. Nagbubunga dagito yung manggada mo. Dumok kita.